Radio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Animbag nga agsapatay amin, papagayam, gagayam, ken kakailian. Madayo iti Dios, iti da ito man ang gundaway, tantay agdadanggay, iti sasaon ni Apo Dios. Awan ni Sir A.D. Buwanata da iti makagapuno apay, kat dimawat iti favor, no mabalinak nga take over ditoy. And yaman met dati waya tayo nga mga tendar iti daytoy nga oras. So kablawan ka Bro Eddie, sa din naman iti ayan mo tata. And kastamat ti pamilyam. Ken kablawak ure dagitoy the entire nga staff daytoy nga station. Kada Sir Vince ken dagiti da aming kakadwana iti control point. Salamat iti biagyo, ti Dios ti mang bendisyon kana kayo. Graman ti pamilyayo. Ken kablaawak uremet iti pamilyak, iti beneg na iti Trinidad. Uray iti entire gimong kadanmi ti Redeemed by the Lord Church. Ken dagiti aming agagayem, ken kadagiti aming dumdumngeg agbuybuya. Iti Dios iti mang bendisyon kana kayo amamin. Iti entay pagtungtungan wenno entay pagsaritaan ket ti maysa nga napintas nga topiko, maysa nga napintas nga pagadalan nga entitled The Grace of God. Di ay parabor ti Dios. No iti iti parabor iti Dios, maysa isunang nga nalawang topiko, maysa isunang makaayong nga topic kadagiti dadduma. Ngam kadagiti dadduma siguro sa balimet iti panang welcome da. So our topic for today is entitled The Grace of God. And I want to start iti verse tayo. Iti Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. Iti taray daytoy nga adal ket adalan tayo iti title na manya iti naited na kada tayo ken maited na pay daytoy nga mauawagan nga parabor iti Dios. So before I go on, yaman ta daytoy ubing ko ni Chay Chay nga kadwak agraman met ni Madam Eileen. So damat yadayjay. Now, kunana iti Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. Wada Bibliayo napintas latang sumurot kayo kunana. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ulitat. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tababaan iti parabor na isalakan kayo, tababaan iti pamati, ket daytoy ket saan nga sarili yo, ino saan nyo nga bukod nga aramid, udi ket regalo iti Dios. Saan nyo nga iniubraan, saan nga babaan iti aramid, iti tao, tapno kastaket awan ti agpalangwa. Tano panggapi man gamin iti pan na kaysalakan ket kunatayo nga mabalin nga aramid iti tao, mabalin mo nga itrabaho di pakaisalakanam ay ket lugi dagiti adu. Lugi dagiti bidriden, lugi dagiti da PWD, lugi dagiti da piman saan nga makagunay ta saan da nga maitrabaho. Batagyaman tayo ta babaen iti parabor ken iti pamati.
So ngayon may daytoy nga panakaisalakan tayo. So iti meaning na iti parabor no ikumpara tayo ditada nga verses nga binasa tayo. Iti common nga madingdingigan tayo iti eskwelaan wenno simbaan nga kadawyan nga meaning wenno dijay public knowledge nga meaning na iti grace ket unmerited favor wenno favor ni Apo Dios. But grace is God's favor toward us on the merits of His Son, something not earned or deserved. Again, grace is God's favor or gift toward us on the merits of His Son, something not earned or deserved. Iti word nga favor is very close da iti word nga gift. Favor mo kan kuana or gift mo kan kuana. Unsolicited nga tulong. That's grace and that's also a favor. So dayta iti meaning na iti grace, again I repeat, grace is God's favor toward us on the merits of His Son. Something not earned or deserved. Because ni Apo Jesus iti nangayaramid, isu na amin iti nang ipaay, isu na amin iti nang i-offer. So we don't deserve that offer kada tayo. We don't deserve that favor para kada tayo. But ni Apo Jesus Kristo inted na dayta. So grace is a gift voluntarily given. Isu na mismo dijay panunot na, nakem na, decision na nga nangited ijay nga parabor kada tayo amin. And if we go to Ephesians chapter 2 matlaeng iti verse 4 and verse 5, adda daytoy iti masarakan tayo nga nagpintas nga kadua daytoy nga regalo. We know daytoy nga grace ni Apo Dios. Nanay iti verse 4. But God who is rich in mercy, tati Dios nga nabaknang iti asi, kada tayo nga igurot segang. But God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. So babaen iti nabaknang nga asina ken iti nadayag na bilag nga ayat na nga iso nga nang ayat kada tayo. Iso nga ti ayat ti Dios kada tayo ket saan laeng nga basta purely nga ayat. No di ket addadta iti maawagan nga asi. Okay? And then iti verse 5, even when we were dead in sins, tauray idi natay tayo iti basol. Kasano ba di jay nga matay tayo ti basol? No malagip yu ti istorya da Adan ken Eva, they are pure. Ijay Garden of Eden. But what the warning ni Apo Dios kat diyo kan kanen di jay nga prutas. Tano kanan niyo kat matay kayo. So anya iti effect na iti kinanda di prutas iti maysa nga manifestation di action da nga dagos nga mangipakita nga daisuda ket nagsabali when ta nagbirok da iti pagbado da. Meaning imuneg iti patay, imuneg ti basol, imuneg iti bain. Agraman met dagiti mulmula, imuneg dagitoy dan adda iti siit na. So, pudno di ko na iti Romans 6:23 nga the wages of sin is death. Iso nga idi nagbasol da, imay ni patay, iti bunga, iti supapak, iti basol ket patay. So amin tayo kakabsat kan papagayam, amin tayo managbasol iti matang ni Apo Dios. Ngem, kunana to nga iti verse 5, Ephesians 2 verse 5, nga oray idinatay tayo iti basol ket
pagbiag na tay nga nakipagmaymay sa kani Kristo. For by grace ye are saved. Ket di inaramid na gayam nga dijay, ket maawagan nga parabor. You see that? So that's the grace of God. Di panang pagbiag na kada tayo, hindi pa'y managbasol tayo, hindi pa'y natay tayo gapo iti basol, hindi pinagbiag na tayo ti Dios, maawagan dijay nga parabor. But don't forget, iti verse 4, ada tinawagan nga mercy, ada mawagan nga ayat, kanda ito'y mawagan nga parabor. So, if we will kitaan tayo nga usto, dahito verse 4 kan verse 5, dahito'y mercy and love and grace ket inseparable da. Saan nga mabalin nga kunam nga adaan ka iti grace ngam awan ka iti mercy. Hamo nga mabalin nga makuna nga adaan ka iti mercy without love. So, we need to see dijay panangusar ni Apo Dios iti asina kada tayo. Di parabor na kada tayo agraman ti ayat na. Dahita tinusar na nga ng pagbiag manen kada tayo manipod tinatayan tayo iti basol. At the same time, isumot lang iti nakaisalakanan tayo. So dahita iti maysa nga maawagan nga it's the grace of God. Very, very powerful daytoy. Very powerful nga mensahe. Tapno kasta ket makita tayo nga iti salvation nga inted ni Apo Dios para kada tayo ket saan nga man-made, saan nga factory made, saan nga made in Kasjay, saan nga made in Kasjay. No di ket inaramid ni Apo Dios. Maraydayaw iti Apo. Ituloy tayo. Ulitak nga the mercy, love, and grace dayta iti pangkitaan tayo ti kinabalor iti salvation nga da iti bawat maysa kada tayo. It's by His mercy, by His love, and by His grace. Iti Romans chapter 5 verse 8, ammo tayo amin ijay nga, but God commendeth His love toward us, or God demonstrated, God commendeth His love toward us, that while we were yet sinners, or if we are going to change the word sinners into while we were yet dead in our sins, Christ died for us. Agasam nga diay nga demonstration of love. No iti parents ti demonstration iti ayat da iti ubing da ket dijay ited da dagiti kasapulan dagiti da ubing suportaran da isuda. Iti met maysa nga relasyon adaan nga di panagsakripisyo tapno may pakita di demonstration iti ayat. But ditoy is naiduma. Apay wenta ti demonstration iti ayat ni Apo Dios ken ka kanya ken ti pamilya tayo graman ti amin dito rabaw iti daga is awan sabali saan nga tsokolate, saan nga sabong, wenno saan nga anyaman dita. No di ket ti regalo na kada tayo ket di natayan na ijay cross. And that's the grace of God. Apay, to pay the price of our sins. Kas kunana iti 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Nga iti gospel of our salvation. Ket ni Jesus natay gaputi basol tayo amin. Kasapulan nga day ti may sakripisyo. Kasapulan nga nukunay tayo kumay ijay baba ket aday ti may atang. Nukunay ti daduma nga ili ket naimangmang. Wino na ialay, awan sabali nga ng aramid dita, saanen nga baboy, saanen nga animal, saanen nga tupa, ti ma-i-offer, nudikat once and for all,
awan sa bali no saan nga niya po Yesu Kristo. Suna diyan natay tapno kastakit, bayada na, supapaka na, dagiti amin nga basol tayo. And, dayta iti grace ni Apo Dios kada tayo. That's the grace of God. We don't deserve the jay. No kumaalalaon tayo kat agasam ngay. No kumakasla may kanyak, may sak nga igurot. And then pagkatapos aday ti Hudyo nga matay gapo kanyak. Gapo kadagay basol ko. Wenno may sa tayo nga Pilipino. Nagadayo ti ili tayo ija Jerusalem. Nagadayo ti ili tayo ija Israel. And yet adday ti maysa nga kapututan ni Jacob. Kapututan iti tribo iti Juda. Nga natay tapno kastakit saan laeng nga dagitoy da nga kakailian na nga Hudyo. Iti masupapakan ken mabayadan dagiti basbasol da no dikat uray pay da tayo ditoy Pilipinas madaydayaw ti Dios ken kada kayo amin nga agbuybuya nga day ti ballasyo taaw na iraman tayo ijay nga parabor ni Apo Dios. That's the grace of God. Dayta di meaning tatay nga favor. Hanna nga pinanunot di para iti sarili na. Tanwal alaan kumakat no siyak iti maysa nga ama. Hangko nga kaya, to be honest, hangko nga kaya nga dijay anak ko ket basta laeng mailan sa ije cross nga tibayada na ket di basol ti daduma. Kasla nagrigat ko nga ma-imagine kayak ba dijay. Ngem dayta tinaiduma iti Dios because God ket adan isuna iti permi nga asi, adan isuna iti ayat, ken aday isuna iti parabor. That's the reason why nakayana na numampay agsangit ay no, narigat ije part na. Narigat ije part na even Apo Yesu Kristo dinailan sa ije cross, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, why have thou forsaken me? Agreklamo, agriri di jebagi, tanadagsen launay, iti presyo, iti basol. And yet, God demonstrated His love towards us, that though we are still sinners, Christ died for us. Dayta iti kadagsen na, no i-wait tayo kuma, iti grace ni Apo Dios. The weight of the grace of God is the death of the Lord Jesus Christ. No per kilo kuma, iti parabor, hantayo nga makilo. Why? Di mismo nga bagi, biag, dara, ni Apo Yesu Kristo. Iso amin iti naibayad. Tapnulaeng masubot tayo, kadagiti basbasol tayo. That's the weight of God's grace, the death of the Lord Jesus Christ. Now, iti deeper meaning of the grace of God, aside ija in bagak tatay, the grace of God is God's favor toward us on the merits of His Son, something not earned or deserved. Adapay man, iti may isa nga iyunag ko, winaipasok ko nga meaning na, iti Titus chapter 2 verse 11. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. O tati parabor iti Dios, nga mangted, mangipaay, ti panna kaysalakan, ket nagparang isuna kadagiti amin nga tao. Line by line, word by word, makita tayo dita Titus chapter 2 verse 11. Diay question nga who, saan laeng nga what. Tanuhwat ti pagtungtungan, sudian ay baga tayo tatay, what is the grace of God? Sudian ay bagak tatay yung meaning na. But, ti question tayo tata, ket adapay tinaununag. Instead nga, what iti saludsod, ti damagan tayo is who?
the grace of God. Dito verse 11, kunana, for the grace of God that bringeth salvation, tati parabor ti Dios, nga mangited ti panna kaisalakan, hath appeared to all men. Sinungay di jay ni Apo Jesu Kristo. So therefore, we conclude nga the grace of God is no other than the Lord Jesus Christ Himself. So the grace of God in person is Jesus. So nga hanlaan nga basta sarita, iti word nga parabor. Nudikat, persona mismo ni Apo Jesus, iti parabor. So ulita ka, for the grace of God that bringeth salvation, nagparang kada tayo. Katamu tayo amin no sinudya nagparang, no other than the Lord Jesus Christ. Maraydayaw ti Diyos. Kas anong nga nagparang isuna? Nagparang nga very, very humble, nayanak isuna, isabsaban, di makkel isuna, iti very humble nga lugar, di Nazareth, di Bethlehem, di Capernaum, ngam nag-end isuna, iti cross. Saan nga nagbiag isuna, iti palasyo? Saan nga nagbiag isuna, nga may nga bongga nga klase ti biag? Nagagat nga timultulong kadagitoy nga nagagat nga ng tultulong kaniyamana nga Joseph nagkarpintero da timultulong ni suna kadagayon naganak na. So kaya't nga sawen, saan nga nagserbiyan isuna, saan nga nagserbiyan no digat in may isuna nga nagserbi. Madayaw ti Dios. Now, dayta nga inaramid na idiin may isuna as the grace of God in person. Iti Titus matlaeng, iti chapter 3, verse 7. Kunana iti Titus chapter 3, verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Again, ulitat. That being justified, okay, declared righteous. Di may isang other term, iti justified kat made righteous or declared righteous na ibaga nga nalintag. Justification, we know the word nga justify kat legal term, nga no sika ket adda ka kumadi korte sikati mang adan kumadi jay sentensyam, and yet in bagada nga you are acquitted, justified, made righteous. Kunana toy, that being made righteous by His grace. No apay nga nalintag tayo, napalintag tayo. Saan nga da tayo tinalintag? Napalintag tayo. Why? Because di ay nalintag. Nga niya po Jesus, adda kada tayo. Saan nga da tayo tinalintag? No dikat ni Kristo, iso nga napalintag tayo. Babaan diya nalintag, nga da iti biyag tayo. And that's the grace of God. And kunana to, that being justified by His grace. And then Romans chapter 3 verse 24. Romans 3:24 parehas matlang ititarayan na dayto kunana, being justified freely by His grace. Ngam before the verse 24 iti verse 23 kunana, for all have sinned and come short of the glory of God. Tati amin ket nagbasol and come short of the glory of God. Like for example, kumada iti sailing nga daytoy, dati
nga ngatuon tayo. Instead nga maabot tayon kuma, saan tayo nga naragpat? Hanggang dito'y tayo laeng. No kuma iti maximum nga glory of God, kat dito'y kumakangato. Hanggang dito'y tayo laeng baba. Why? Hantayo nga na-reach the glory nga dayta. So kunana come full short of the glory of God. Hantayo nga na-reach. Hantayo nga nadanon. Dayta nga gloria iti Dios. Gapo iti basol tayo. Kasanumat nga ta nga maabot tayo dayta nga gloria ti Dios. Ket isuna ket nalintag, isuna na santuan, isuna ket perpekto. Datayo ket adut pagkurangan tayo, adu basol tayo. Adu ti mabalin nga pakauyawan tayo. Uray na niya yung kastam nga porma-porma wino nag-isimpa-simpa iti biyag mo, iti bagim normuar ka dalatat mang uyaw ken ka. Ngam ti Dios nalintag. Sungan tayo nga maabot isuna. But praise God, tasaan tayo nga maabot isuna tinang abot kada tayo. Idi saan tayo nga ma-reach niya po Dios isuna tibin maba nga manggawat kada tayo. Dayta ti grace ni Apo Dios. That's the picture of God's grace. Nga kayat mo nga abutan kumay ti Dios, iso nga inaramid mo ti amin nga inaramid mo, and yet kurang lagta. Gaputa kurang kanahan tayo nga maabot. Iso na mismoen iti inmay. Tapno iso na timang abot kada tayo. Iso na itimang isalbar kada tayo. Ijay na rungrungan tayo nga basol ken biag nga madmadi iti rabaw iti daga. So for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace. Pinalintag na tayo babaen iti parabor na maraydayaw ti Dios. Isu nga di dyan nga inaramin ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 13. Datayo kan ti Dios na i-reconcile tayon babaen ti dara ni Apo Jesu Kristo. Hantay nga na-reach iti Dios ni Apo Jesus ti inmay, ti inusar na, di dara na. Without the shedding of the blood, there's no forgiveness according to Hebrews 9:22. So dayta iti mawagan nga grace ni Apo Dios. The time that isuna tinang reach out kada tayo, though we are still sinners, Christ died for us. Now, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He hath made Him to be sin for us. Tati Dios inaramid na ni Apo Jesus nga basol para kada tayo. Who knew no sin. Uray di na amuti basol, kananang amuti agbasol. Anya tiga po, that we might be made the righteousness of God in Him. Tapno maaramid tayo maten nga kinalintag iti Dios babaan kaniya po Jesu Kristo. O nyan nga nagpintas. That's the grace of God. Awan basol na iso na ti madusa. Tapno laeng para kada tayo nga managbasol. Adda tinagsakripisyo para kada tayo amamin. Di tayo man nakita isuna iti personal nga kas kuma kadag ito'y da nga disipulo na di tsimpo nga nayanak isuna ti rabaw iti daga. Hantayo man nga nakita nga mamu tayo, masapul amu tayo nga dati nagsakripisyo
tapno laeng masalbarta, may salakan ta, ken mapalintag ta, ket awan sabali no saan nga niya po Yesu Kristo. Ngayon baon iti Ama, tapno agbalin nga sakripisyo para iti bawat maysa kadatayo. So, who knew no sin, but He became sin for us. So anyaman nga basol mo, basit man winudakkel, parehas nga basol. S-I-N, awanti ko na dyan nga small sin, big sin, mortal sin, winonyaman dita. The same data nga basol. And yet, the price is the kunak nga ron tatay, the weight na, the kilo na, iti grace niya po Diyos, kat diyan natay mismo nga niya po Yesu Kristo. So nalintag iso na, barter, ikinalintag na inted na kada tayo, di basol tayo isutin karo na. So ay na nga di basol tayo, adaan ka niya po Jesus. Isuday tatin punpun na. That's the gospel. That He died, He died, He was buried, and rose again. That's the gospel. The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So now, tatang at tiyempo, pagyamanan tayo ta, adada ito'y maadal tayo, may panggap iti parabor ti Diyos. Nga nakakaskas ang iti part ni Apo Jesus. Nakaladladingit iti part ni Apo Jesus. Wino ni Apo Diyos mismo ni Ama. Gaputa makita na di anak na nga agrigat. Madusa for the sake para kada tayo. Narigat nga kasasaad ngem datayo tinagnamay. So nga mirit to amin ni Apo Dios, mirit amin dayta ni Apo Jesus. Kukwa na amin ti dayaw, awan ti mabalintiyo nga maaramidan. Tapno kasta kat isave tayo, ti bagbagi tayo. Kayam ba nga isave ti bagbagim kat may sata nga managbasol? Mapalintag mo ba dahil tabagbagim kat may sata yung nga managbasol? Taawan ti nalintag, uray may sa. So tata ko na iti Romans chapter 6 verse 14. Ngarod tati basol saanen nga agturay kada tayo. Awanan dia dominionity, awanan dia dominion, control, authority, power of sin. Iti biag ti bawat maysa. Why? Because we are no longer under the law, but under the grace of God. So kakabsat, ngagbuy-buya, dumdumngeg, amin tayo. Kada tayo nga dito station. We need to know that we are now under the umbrella, under the grace of God. Na-discuss tayo tatay, no niya, kadagsan dito yung grace niya po Diyos. We are now under the grace, under ni Apo Kristo. Because we are now part of the body of Christ and He is our head. Maraydayaw ti Diyos. Now, anya nga ruden ti isursuro iti grace ni Apo Diyos. Dadagiti damang kunkuna nga dagita damang isursuro iti grace ket uray kano agbasbas-basbasulen gapuanan ta datayon ti grace ni Apo Dios. Dagay namang ibagbagay ti kastaket sa anda nga naawatan iti parabor ni Apo Dios. The grace of God is so strict. Stricto iti parabor ni Apo Dios. Anya ba iti teaching ti grace ni Apo Dios? Tatatayin salbar na datayo ti Dios. Tatatayin salaka na datayo babaen iti grace na babaen ti pamati tayo ijay nga parabor. Anya nga ruden, ti kayat nga ipamudaak, anya ti kayat nga isuro, iti parabor kada tayo. Sumabli tayo, iti Titus chapter 2, verse 11, 12, and verse 13. Kunana dito For the grace of God that bringeth salvation
hath appeared to all men. That's Jesus Christ. And then verse 12, listen carefully. Dahito iti teaching iti grace. Tapno saan nyo ako na nga po iti grace kat agbasbasbasol tayo lang, aramidan tayo. No! Verse 12 says, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So very clear. Ulitet, tapno kastaket, may pasdek ngosto. The grace of God is teaching us that denying ungodliness, worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Denying, i-deny, panang talikod, panang idyaan. Karag ito'y da nga saan nga nadiyusan. Amote amin, namote yung saan nga nadiyusan, saan gayam nga ramidan. No saan nga nadiyusan, saan gayam nga unigan. Denying ungodliness, deny. No kuma, aday ti agtuktok di taruangan mo. Adati ited na ken ka ket kunam op saan? You deny. Denying ungodliness, saan na nga kayat nga agbiag tayo nga awan ti buteng tayo ti Dios. And then number 2, kuna na denying worldly lusts. Dagitoy da nga na inlubungan nga tartarigagay. Adu dagitoy da tarigagay dito'y lubong nga mabalin nga mangdadael kada tayo ken pagsisinaan tayo. Tarigagay dagitoy da nga lasag. Tarigagay dagitoy da na inlubungan nga numamingsan. Suiti ka man di kabsat mo tapno kastaket sikati agnamay. Wino iti mabalin nga aramidam tapno laeng sikay ti usto. Worldly lusts. Kas kumada ito'y napalabas nga election, no, aramida ka example, no mabalin pa eh. Di may sa dadaulo na, di may sa kandidato, tapno kastakat isuna itipod, no, kanisuna ti umiso. That's worldly, that's the worldly style. Panagdidinadael, panagsisinisok, corruption. That's denying worldly lusts. Denying ungodliness. And we need to live soberly. Ti may isa nga mas nalaklaka nga meaning ti sober kat di common sense. Agbiag tayo nga da common sense. Namom nga pakarigatan iti kabsat mo, san mo nga ramiden common sense. We need to live soberly. Soberly ket attach isuna iti wisdom matlaan. Wisely. Live wisely. Or live reasonably. Dako man na pintas nga rason iti panagbiag. That's soberly. And then sumaruno kuna na we need to live righteously. Nalinteg. Di umiso, di usto. Nga may basar iti saon ni Apo Dios. Nga oray no saan nga amin nga the word nga majority wins saan. Ti Biblia kat saan nga majority wins. Righteous wins isua. No anya di may basar iti saon ni Apo Dios. Isu dayta. Sumaruno ko na we need to live godly. Godly ti agkararag, godly ti agdaydayaw ti Dios, godly ti tumulong,
Godly iti mangbindisyon. Godly iti agserbi ti Dios. Godly iti mangrespeto kadag ito'y leaders tayo. Godly nga agtungpal tayo no nya dagiti alituntunin dagitoy nga komunidad. Godly nga agrespeto tayo. Uray kada tayo iti unag iti pamilya tayo inubalbalay tayo. Dahita ti isursuro iti parabor. Awan tinabasak nga iti sursuro ti parabor ket agbasbas-basbasol kan gaputad da ti sidong ti parabor. Madimeten no kasjay. So nga kada kayo nga mangibagbagay iti kasjayan nyo nga naawatan iti parabor ti Dios. And then may sapay, looking for that blessed hope. Iti grace ni Apo Dios tinangisalakanan na kada tayo is inted na ken inikan na da tayo itinamnama ken namnamaan. Inikan na da tayo tinamnamaan tayo our blessed hope, the time that we will meet the Lord in the air. Dahita ti grace ni Apo Dios, we have that assurance that one day we will meet Him in the air and we will be with Him all throughout eternity. That's the grace of God. So agyaman tayo, saan tayo nga tagabasitan dahito'y parabor ni Apo Dios. It's very, very powerful isuna. Very lovely isuna. Very promising isuna. Because the grace of God in person is no other than the Lord Jesus Christ. Now, dahito'y ayan tayo tata, anya nga'y meten, iti ammo tayo nga maitulong na ti parabor kada tayo, dahito'y nga agdama nga kaadaan tayo tata. Iti 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 6. Kitaan tayo man wanya dagay maitulong daytoy parabor ti Dios tata nga agdama. Puna na to'y verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Tapnoan tayo nga matidog. Kuna na to'y nga di ay parabor ti Dios bestowed, na ipaay, na irigalo, na ipabor kadag ito'y nga church iti Macedonia. How that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing to of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Permit kinakurapay iti church iti Macedonia, but iti verse 1, because of the grace of God that was bestowed upon them, uray no kasjay ti kinakurapay da, nagbalinda nga mannangted, nagbalinda nga matulungin, nagbalinda nga supporter nga permi, dagitoy da nga apostoles, day suda ti awanan, ngam day suda ti addaan. Kasano di ay, day suda iti awanan, finances siguro, agkurkurang da, and yet naduyos ti puso da, nga tumulong lagta kada Apostle Paul, nga uray lang nga agpakaasi da, nga makipagmaymaysa kada Apostle Paul kaniti timna nga tumulong da. Why? Because of the grace of God. Dahita ti maited iti parabor ni Apo Dios kada tayo ditoy nga kabailan tayo nga mangsango kadagiti rigat nga antay sa saaden because of the grace of God. Agbalin ka nga generous, agbalin ka nga matulungin, agbalin ka nga supporter para iti kaidaydayawan ni Apo Dios.
Saan nga masapol nga si Kadi jay adaan tapno kasta ket tumulong? Ditoy ket awananda. Hindi at day suda iti tumulong pa. So kakabsat iti parabor niya po Dios. Isuna day tati mang tulong kada tayo. Isuna iti mang isuro kada tayo. Lukasano tayo nga tumulong ti pada tayo nga tao mang suportar iti trabaho iti Dios tapno kastakat may waragawag pa daytoy nga parabor ti Apo karag iti naduma-duma nga disso ken luglugar. Ket adu iti makaawat ken mangawat iti daytoy nga mensahe. So dayta iti the grace of God will enable us to do dagitoy da nga saan mo nga ma-imagine nga maaramid. Yet nakayanam. Why? Because of the grace of God. May sapay. Anya ti maramid daytoy nga parabor ti Dios. Iti 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Kuna ni Apostle Paul, shortcut na nga ibaga, nga by the grace of God I am what I am. May saysuna nga mamapatay tao, may saysuna nga religious, may saysuna nga diadal, may saysuna nga natanyag nga tao. Ngam, nakarumet ti kasta na mga idadanas iti simbaan iti Apo. Yet, idi nagparang iti Apo kan kuana iti the road, jay dalan iti Damasco, na change iti balay na, na change iti biyag na. So, tinang ibagaan na nga, because of the grace of God, siyak kat ni siyak tata. So, nga saanan nga isuna di mamapatay tao, saanan nga isuna di jay mang ikalintegan, karag iti saan nga rumbeng nga ikalintegan, nagruknoy isuna iti Dios. So kada tayo am amin, di biyag tayo amin tata, ngagpakumbaba iti Dios, it's because of the grace of God. Dayta ti maaramida na ti parabor kada tayo. We can humble ourselves before God. Kabailan tayong agruknoy iti Dios. Kabailan tayong agtungpal kadag iti mabalin nga mabasa tayo nga rumbeng nga aramidan tayo. Kaya tayo nga mangidaydayaw ken kuana because of the grace of God. Han tayo kumanga itarayan dagitada. We ask God, Lord, help me by your grace. Nagbalinak nga napasnet ken ka. Uray no anya iti rigat ti biag tayo dito rabaw iti daga. And then may sapay. Iti 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and verse 9. Grace is sufficient. Ti parabor ti Dios ket aglaplapusanan. Idadaan iti dadagsen kan rigat ni Apostle Paul agkarkararag iti Dios 3 times. Kunkunana, Apo ikatem daytoy siit ti biag ko. Ikatem daytoy siit iti lasag ko ngayon kargaan ti demonyo. 3 times ngayon naramid na. Siguro permi nga madidisturbo, maparparigatan, marigrigatan ni Apostle Paul ijay nga siit ngayon karga ti demonyo. 3 times ngayon madawag iti Dios ngam ti sungbat ni Apo Jesus ken kuana, my grace is sufficient for thee. Ti parabor ko kataglaplapusanan ken ka. Anya kayat nga asawan apay nga kasjay ti sungbat na. Saan nga ingkasan kumati Apo akat irikat na latan di ay sakit. Tapno mawayaan. Ngam isu dia iti next verse na kuna ni Apostle Paul nga I rather glory in my infirmities. Ti kayat nga isuro iti Dios anyaman ti kasasaad tayo padayawan tayo latta isuna. Anyaman, ada ka man iti dati sakit, adaan ka man iti nakaro nga problema. Infirmities, difficulties, hardships. The grace of the Lord is sufficient for us. Kasla kumaarig na kumatata, nga no timay sang, no timay sang adaan iti nakapsot nga panagdengeg. Instead nga maagasan anya ti itedda kanda ka ti hearing aid. Ibirok mo ti kayat nga isuro ti Apo kani Apostle Paul ket anyaman nga kasasaad tayo am amin.
padayawan tayo lang tayo isuna, kapuanan tati parabor na ket aglaplapusanan. Han na nga automatic nga katenday ta nga sakit mo, ranyaman dita. Yes, we ask God to heal us by His grace and by His mercy. Ngam no saan man nga inmay dayta, han ka nga agmukmuk kan saan ka nga agrebilde, padayawam kit din ni Apo Dios dita nga kasasaan mo. Tati relasyon kasjay, for better, for worse, in thick or in thin, in victory or in defeat. Adato yung amin lata kani Apo Dios. So nga diya daw dawatan na nga ikatem da ito nga siit itibiyag ko. Nya tinter ni Apo Dios, diya parabor na. In palagip na, my grace is sufficient for thee. You can do it! Uray no daday ta nga infirmity, ken ka. So nga kada kayo nga kakabsat, nga dati an anayin na, iti physical, parigan ko ma diya sakit, wino, dagitoy da, agdamangag dialysis, dagitoy da agsarsarukod, gaputi nasakitan nga saka, wino dagitoy da naka-schedule nga maupira, wino daan nga, adu nga saan nga mainaganan nga sakit, daragay ikon-concertan tata, tapno kasta grace dati fund, kadagitoy da cancer na, dadagitoy kidney failures, nga daduma pa dita. Remember that the grace of God is sufficient for you. Ti parabor ti Dios kataglaplapusanan kada kayo. Padayawan niyo ni Apo Dios iti dayta nga kasasaan niyo. Like kani Apostle Paul metlang iti Acts chapter 16, idi na ibalod da kani Silas, na ilakda iti daim ima da kan saksaka da, niya naramid da. Instead nga dawaton da ti Dios, Lord, ikatem da gitoy nga kawar mi, wino da itoy da nga nakabaludan mi. Niya tinaramid da, nagdayaw da kani Apo Dios. So nyaman iti nakalakan da iti daim ima tayo kung saka tayo ang kasla nagrigat nga gunay. Let's continue lata kuma nga padayawan tayo ni Apo Dios. Numamingsan dagitoy da business tayo mabangkrap, dagitoy da trabaho, dagitoy da sweldo kasla kurang, apay nga kurang. Still it won't change kuma nga padayawan tayo iti Dios. Okay? And then may sapay. So nga anyaman dagitada nga mabalin nga dadagsen tayo. Amoy ko na diyan ang isurat iti Hebrews. Iti Hebrews chapter 4 verse 16. Iti Hebrews chapter 4 verse 16 ko na, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So padayawan tayo ni Apo Dios sa nyaman nga kasasaad tayo. Let's come to the throne of grace, asking mercy, favor, love, and mercy ni Apo Dios kada tayo. So we need the grace of God. At present, we are saved by grace, then we are living by grace today. So, dayta iti kasakupan na iti parabor ni Apo Dios. So no makita tayo nga always the 13 nga letters ni Apostle Paul from Romans to Philemon, amin dagitada nga churches, amin pati ti individual, may maysa iti na ibagbaga nga greetings na the doctrinal greetings ni Apostle Paul is no other than have mercy, grace iti maadda kada kayo. Iti Romans chapter 1 verse 7, 1 Corinthians 1:3, 2 Corinthians 1:2, Galatians 1:3, Ephesians 1:2, etc. Ingana iti book ni Philemon. Ti sarsaritaan na greetings na kadagi church kan kadagi ito da individuals like Philemon, Titus, kan ni Timothy, ti surat na kadakwada, grace to you and peace and plus mercy. So ulitak to suma total, amin tayo, our salvation is only by God's grace through faith, and the grace of God is no other than the Lord Jesus Christ. And then the teaching of the grace of God is denying ungodliness, worldly lust. We need to live soberly, righteously, and godly in this present world. And whatever infirmities that we have, come to the throne of the grace of God. Let's worship lata, dayaw tayo lata kumakaniya po Diyos. Anyaman regardless iti kasasaad tayo. It won't change that He is still God. Okay? Then, in closing,
Kahit kuman nga take daytoy Galatians chapter 1 verse 3 to 5. I want to read this for you. Para kayo nga agbuy-buya dito'y Pilipinas kan balasiw taaw kan nyaman nga ayan tayo. This is my prayer also. I will quote this verse written by Apostle Paul for you, for your family. Dayta nga situation mo tata kan anyaman nga present nga kasasaad mo tata. Dayto iti kunay iti sound ti Dios, and this is my prayer for you. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. May I repeat? Galatians 1, 3 to 5. In closing, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Again, to whom be glory forever and ever. Amen. Madaydayaw niya po Diyos, katala, salamat lao na ito yung kayo panagdengag, ken salamat manan mamingsan pa Kuya Eddie sa dinuman tayan mo. Thank you for inviting me nga mang-take over dito iti kaawan mo, and thank you Sir Vince kan kadagiti kakaduam dita control iti Dios ti mang bendisyon iti entero nga RPN DCBS Baguio ken ti amin nga personnel. Madaydayaw ni Apo Dios. RPN